A day in my life, akas factory worker dito yung Taiwan nga madi bumaba nang. Kati tayo nga makaringak man nakatawa man sa baling inubra ko madi nga glamot. Kat dinalpasa nga naglamot akit nagiladak man naging katiting nga ti aldaw. Habang nakailadak nga rod ko na miris ko nga makatawon ko gaya mo ng mo lang pumutpudaw. Gabot akas takat na panunot ko man ng tirumwarta pa na gumatang ti para papudaw tabarong kumusnawan lakad di nga kamanaw. Tayo gayam tinagatang ko hindi tinabasak ti direksyon nakit ko na nairadrat ko kanuti ko dil ko ti 2 minutos hingga ti 3 minutos. Pero may manan nga mabusura ko natakasanok manan nga usaran katawang palamok may 1 minutos ko nalpasan ti digos ko. Kati di nakagatang ako na nagdiretso ako man ti giyom kun ta nagchat gaming kanya kunanad da kanu dilis na. Kat pinuskol ko manan na ti rupa nga nagdawat ta daman pang silpok ti biyag ko tinaldawon. No kasto nga makanti patanganan pag bisarum ta rupa man napuskulen. San laeng nga data napuskul nga mo ti pag bisarum ta no data nga kinapuskulnan mo mausar no lamot ti patanganan. Gapong arutado tagdamdamag no inyang agency tinaplayak dahito apo tinaplay ang agency. Ngumaan lang nga po nga may sa agency nga patpatay mapanti Taiwan mabalin pa yung mga applyan dagito. Umunawan ti pag-apply mo akag usara mo tatanghali mo tagtype ka magpakastuyo. Ado pa yapo tagdamdamag no manok ano tinagastok. Napan nga 100k plus tinagastok iti nag-applya. Kung depende no nya nga company ti ma-applya madamo lawan ti placement fee na. Numan kas pagarigan na the placement fee na di ma-applya mabalin ka nga lending ti agency. Tapos ininutom nga baybayadan habang trabaho ka dito ingam di lang nga tad da interest na. Numot panggap ti requirements dagito ti mabalin mong ipasa. Ang kamadanagan og kurang di ta requirements mo ta mabalin mo tinutin dagiti kurang na.